죄 가운데 태어나서 죄를 물마십처럼 마시다가 영원한 지옥에 갈 저희들이었습니다. 앞뒤대야데마 모이팔라비로마 앞뒤냐우 이따도게도 로비로마 타랑예레어 다음에 저노도 피케바리. 그런 저희들을 불쌍히 여기주셔서 구세주 예수님을 보내주시고 그 보배로운 피로 말미암아 저희들의 그 더러운 죄를 영원히 용서해 주신 주님 감사합니다. 도도피테 저노도 떠나러 무비로마 게린신 더킨쇼 셀루비로마 더킨쇼의 되로냐 앞에 저노도의 인유의 앞뒤냐 알로 세조비게의 야되 두배 제주 되마리. 하늘의 소망도 주시고 하나님의 자녀라는 귀한 신분도 주시고 주님이 몸된 교회 가운데 함께 역사할 수 있도록 동참케 해주시느니 감사합니다. 강인နိုင်ငံ떠나있는 묘린치용 비게레 파피아의 아프던도 드루드미 피ခွင့် 비게레 비로 어때너레 말레베 파피아의 아무기사 로사나이네 아프던도 피시게 바리. 또한 이렇게 부족하지만 저희들을 불러 모아 주셔서 꼭 필요한 말씀으로 교훈해 주시느니 감사합니다. 요아체냐 시도레베 누구바도 앞에 누구한테 아빠냐오 피시비니레 야되 두배 제주 되마리. 자, 우리가 배우는 말씀을 머리로만 배우지 않고 실생활에서 실천하고 실제로 주님께 복을 받기를 원합니다. 저노도 릴라레 누구바도 레베 가운데베 띠다မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေးတော်မူပါ. 나의 삶이나 주변을 바라볼 때 기도 제목이 너무나 많이 있습니다. 저희 미미의အသက်တာကိုပြန်လဲဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆုတောင်းမယ့်အချက်တွေများစွာရှိပါတယ်. 저희들이 더욱더 간절한 기도를 할 수 있도록 도와주시고 함께 해주시기 원합니다. ကျွန်တော်တို့ပို့ပြင်းပြစွာဆုတောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လမ်းပြပေးပြီးတော့မှကူညီပေးတော်မူပါ. 오늘 이 시간도 부족한 입술을 함께 해주셔서 주님 영광 가장 나타나기를 간절히 기도드립니다. ဒီချိန်မှာလည်းပဲဖဖျားတူပါရှိလမ်းပြပေးခြင်းအဖြစ်ဖဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီပြောကြားနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတော်မူပါ. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. ကျွန်တော်တို့ချစ်တော်မူသောသခင်ရှုနာမကိုမြည်ပြု၍ဆုတောင်းပါတယ်ဖာ. 아멘. 저음을 좀 낮춰주세요. 저음.အောက်တန်ကိုနည်းနည်းလျှော့ပေးပါ. 자, 마태복음 7장을 잠깐 찾아보겠습니다. မဿဲခန်းကြီး 9ကိုတစ်ချက်ရှာရအောင်. 자, 7장 여기 7절부터 8절 한번 읽어보겠습니다. အခန်းငယ် 9 နဲ့ 10 ဖြစ်ပါတယ်. တွေ့ရင်ဒီလိုဖတ်ရအောင်. 자, 그리고 9절부터 11절 자, 아들이 떡을 달라 하면 돌을 주며 생선을 달라 하면 뱀을 줄 사람이 있겠느냐. 자, 이제အခန်းငယ် 9ကနေ 11ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သားသည်မုတ်ကိုတောင်းလင်မိမိသားအားကြောက်ကိုပေးမည်သူငါးကိုတောင်းလင်မွေကိုပေးမည်သူတစုံတစ်ယောက်မျှတင်တို့တွင်ရှိတယ်လို့ဆိုပြရပါတယ်. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. သင်တို့သည်အစိုးဖြစ်လျက်ပင်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လင်ထိုမြတ်မကကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်ဆုတောင်းသောသူတို့အားကောင်းသောအရာကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လော. 자, 사실 우리는 기도에 대해서 많이 배웠을 겁니다. ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအများကြီးလေ့လာခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်. 자, 어떤 사람이 말하기를 많이 배운 자는 많이 기도한 자요 그렇게 돼 있습니다. လူတစ်ယောက်နေဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အများကြီးလေ့လာထားတဲ့သူကအများကြီးဆုတောင်းတဲ့သူဆိုပြီးပြောတာပါတယ်. 많이 배웠다는 증거는 그만큼 하나님 앞에 무릎을 그리고 마음의 무릎을 꿇는다고 볼 수 있습니다. အများကြီးလေ့လာတဲ့ဆိုတဲ့အရာကဖျားရှိမှဒူးထောက်တဲ့အရာပေါ့ဒီစိတ်နှလုံးသားရဲ့ဒူးကိုထောက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာလို့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်. 우리는 안타깝게 많이 배우면 많이 무릎을 꿇는 게 아니라 자꾸 남을 가르치려고 하는 버릇이 있습니다. ကျွန်တော်တို့ကကြတော့စိတ်မချမ်းသာစရာများစွာလေ့လာထားတဲ့ဆိုရင်တပည့်ဒီဒူးထောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့
이 차두리요 뭐 돈된 베레 배우 로성자라 피바리 많이 배운 자는 많이 기도하는 자요. 대미아이리나 타데 두아자로 미아이 수다운네 피바리 정말 내가 많이 배운 자인지 한번 좀 생각하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 고아 미아이리나 타데 두라 에디 야올레베 센사도의 아침나이 피포연도 멸레마리 자, 기도가 능력이 있고 중요하다는 건 아는데 많은 사람들이 기도를 실제로 소홀히 합니다. 수다운친야 더고시데 예지레 소리야 띠베멜레베 냐서도들이야 자로 디수다운친고 뽀뽀단날리벨로 성자라 피바리 말씀 저번 주 중요하다고 배웠죠. 비게레特考 자로 노고바도와 예지레 소리에ပတ်သက်ပြီးတော့ 말리라케르마나 그래서 항상 말씀을 비유할 때 휴대폰 배터리로 비유를 합니다. 미래디 노고바도고 우마 비레အခါမှာ ဆိုရင် 폰 배터리에 ပတ်သက်ပြီးတော့ 우마ပေးပါတယ်. 배터리가 없으면 사용을 못 하죠. 이 배터리 မရှိဘူး ဆိုရင် သုံးလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးမလား? 자, 그런데 배터리가 있어도 우리가 와이파이 같은 걸 연결하면 여러 가지가 뜨지만은 정말 내가 잡아야 될 와이파이가 따로 있는 것처럼 이 주파수라는 게 참 중요한 겁니다. 그냥 이 배터리 시대အခါမှာလည်းပဲ ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှချိန်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်လေ. 이 와이파이 ဆိုရင်လည်းပဲကိုကနေပြီးတော့မှချစ်ဆက်ရမယ့် 와이파이 ရှိတယ်လို့မျိုးပဲသူ့ရဲ့ 라인을 ချိန်တဲ့အရာပေါ့. 어디가အရင်ရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်. 어떤 사람은 컴퓨터도 멀쩡하고 배터리도 충분한데 인터넷을 사용 못할 수도 있습니다. တချို့သူတွေကကြတော့다 컴퓨터လည်းပဲအကောင်းပဲ 배터리လည်းပဲအကောင်းပဲ 다음에လည်းပဲ인터넷을 မသုံးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်. 와이파이를 엉뚱한 데 잡거나 잡았더라도 이 패스워드를 풀지 못하면 들어갈 수가 없죠. 이 와이파이 ချိတ်တဲ့အခါမှာမဟုတ်တဲ့အရာနဲ့တော့ချိတ်တဲ့အရာမျိုးပေါ့. 다만မဟုတ်ရင်이 파스워드 내တဲ့အရာမှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်. 그래서 말씀은 너무 중요하고 또 말씀이 충분하다 하더라도 그 방향을 잡는 것은 더욱더 중요한 겁니다. 누구와또와 아장 예지래 누구와또와 비비오와 신이 비면레베 우티제오버 챙도하의 아장 예지래 피바리. 폰 배터리가 있어도 정확한 번호를 누르지 않으면 연결이 되지 않습니다. 이 폰 배터리 신이 비면레베 고안이 비로만 뇌마른 넘버 네데스에 셋들로야만 호바우. 그런 것처럼 말씀과 기도는 이렇게 항상 짝으로 이렇게 볼 수 있습니다. 벨룸요베 이 노고바토네 수동진 소리에 아미에레 아토에니네 시나 피바리. 내가 지금 힘이 있고 깨어 있어도 꼬마쿠 코아시리에 노탈레 신이 비면레 내 마음과 정신이 하나님과 연결되어 있지 않으면 이 말씀이 아무 의미가 없게 되죠. 고의 생는롱다 아티 아정와자로 레베디다 노고바토네 선는무무시우소이노 바마 아주시만 호바우. 그런 것처럼 이 기도는 정말 하나님께로 가는 그 초점을 정확하게 맞춘다고 볼 수 있습니다. 벨룸요베 수동진 소리에 야레베 다 펴득힌타오 또야메 딥짓마보 에디 이야오 다 따마비레로 뼈로야바리. 그래서 기도는 호흡이라고 얘기합니다. 이 수동진을 어때슈친 소리로만 뼈바리. 시편 150편에 보면 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양한다고 있습니다. 사람들이 가서 맞으면 소리내베 어떠신 너도 방도디 타라피하고 치문자지 소리라바리. 죽은 자는 호흡을 안 하죠. 띠레도 하자로 어떠면 쉬우말라. 그렇죠. 그러면라. 살아있는 사람이 진정한 호흡 찬양을 할 수 있습니다. 어떠신 내도 하다니 오자워디 스만의 어떠슈레야 스만의 치문지를 넣어서는 맞바리. 영이 죽은 사람은 진정으로 호흡할 수 있을까? 윈이 뛰는 두알이 스만과 치문 나이맘라. 진짜 영이 거듭나지 않은 사람은 진정으로 주님 앞에 호흡과 찬양을 할 수가 없습니다. 윈이야 띠자 두려워 치면야 다우소이 스만의 뭐 어떠슈레 야묘 치문의 야묘 넣으면 호바우. 자기 영혼이 오늘 죽으면 지옥 갈 사람이 온통 육신적인 거, 세상적인 거, 서가 없어질 것을 위해서 기도하기도 합니다. 디레베 피피 띠 뭐 딩예레 또아메 윈이 뭐 편리레 니타네 로카바인 아자리 뭐 디자티 아자리 뽑제도함의 아자리အတွက်လေ다တောင်းတဲ့ 아자리야 알레하다 ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်. 그래서 진정한 기도의 효과를 보려면 영이 거듭나야 됩니다. 스만의 수동친의 အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ခံစားဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အတိအကျ두려움을ရှင်းရထားဖို့လိုပါတယ်. 그래서 기도는 하나님을 향한 영혼의 호흡이다. 그렇게 볼 수 있죠. 수동친이 이 피아포마 타데 레벨이 အသက်ရှူခြင်း ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်. 자, 그리고요. 제가 막 원하는 걸
얘기한다고 이 미얀마 대통령이 들어주지 않습니다. 저는 레벨 저는 루시데 이야오 뼈로 수비로마မြန်မာပြည်သမ္မတ 나타오면 못 봐우. 자, 그런데 대통령이 아니라 창조주께서 구원받은 사람의 기도를 이렇게 관심 기울여서 들어주신다고 약속하셨습니다. 레디 다သမ္မတ မဟုတ်ဘူး 내 판신신 ဖျားသခင်ကနေပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းရရှိထားတဲ့သူရဲ့ဆုတောင်းတဲ့အရာကိုအသေးချအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှနားဆွင့်နေတဲ့သူပြောရပါတယ်. 그래서 이 기도는 참 엄청난 겁니다. ဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာအရန်ကိုပဲအမှတ်ခံတော့အရာဖြစ်ပါတယ်. 그리스도인의 최대의 특권이라고 볼 수 있습니다. ဒါစစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်ရဲ့အထူးအခွင့်လို့လည်းပဲပြောလို့ရပါတယ်. 자, 그리고 기도는 하나님께 대화라고도 볼 수 있고 축복의 통로라고도 볼 수 있습니다. 그래서 수당 친구 다 피하듯이는 앞변란 사가뼈 친구를 별로야 돼. 비록 강진 민갈라에 왼발로 레벨 별로야 말이. 자, 저 어디 아주 깨끗한 호수가 있다고 칩시다. 그물을 우리가 파이프로 연결해서 이거지 이렇게 끌고 오죠. 그래서 야매 단신에 간시대 다 아리안이 비로마 빠이네 좌미로 말이 시리우 라운로 말이. 그런데 집에서 틀면 노란물이 나와. 다음에 이마 풀레디아 카마 시와용이야 라네. 분명히 깨끗한 물이 왔는데 뭐가 문제일까요? 중간에 파이프가 뭔가 오염이 됐죠. 자, 그래서 하나님은 엄청난 생명수와 같은 말씀뿐 아니라 은혜를 우리에게 공짜로 주시길 원합니다. 오다가 디노고바토보 디야 제수ပြုမှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်. 그래서 이 호수가 파이프가 연결은 돼 있지만은 이상하게 집의 물은 노랗다. 다음에 파이프 셋도 셋ထားတယ်. 다음에လည်းပဲ ထူးဆန်းစရာ ကောင်းလောက်အောင် အိမ်မှာလာတဲ့ရေကကြတော့ အဝါရောင်ဖြစ်နေတယ်. 자, 기도는 축복의 통로라 했죠.ဆုတောင်းခြင်းက ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရဲ့ ဝင်ပေါက်ဆိုပြီးပြောရတယ်မလား? 우리가 하나님 앞에 어떤 기도를 드려야 될지, 그리고 오염된 기도, 우리가 하나님 앞에 이미 오염되어 있을 때 기도는 별로 효과가 없습니다. ကျွန်တော်တို့က ဖျားသခင်ရှေ့မှာဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဆိုတဲ့အရာမျိုးပေါ့. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှညဉ့်ညံနေပေါ့. အဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုဖျားတော့အလိုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး. 그래서 구원받은 사람에게는 반드시 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할고 이런 마음이 다 있습니다. ကယ်တင်ခြင်းရှိထားတဲ့သူအလုံးထက်မှာထာဝရဘုရား၌ပြုတော်မူသောယေရှုအလုံးစုံတို့ကိုအဘယ်သို့စိုက်ရမည်နည်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်. 그런데 기도가 끊어지면 우리는 보답하고 싶은 마음이 어떻게 될까요? 줄어듭니다. ဒီဆုတောင်းခြင်းပြတ်တောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီဥစားပေါ့ဒီဆုတောင်းတဲ့အရာပေါ့အဲ့ဒီရဲ့စိတ်နှလုံးသားဘယ်လိုဖြစ်သွားမှလဲဆိုရင်ကြောက်သွားတဲ့အရာမျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. 그래서 보답하는 삶보다는 오히려 죄를 짓는 생활을 하게 되기도 합니다. 네, 제주 사태 어떻다 소라테 앞질로데 어떻다네 어떻신 노래ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. 자, 그럼 우리가 왜 기도가 필요한가? အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထံမှာဘာကြောင့်ဒီဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာလိုအပ်တာလဲ? 자, 우리는 연약하기 때문입니다.ကျွန်တော်တို့ကအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်. 주님의 능력과 도우심이 절대로 필요하기 때문입니다. 네, ဖျားသခင်ရဲ့တကူကူညီပေးတဲ့အရာမဖြစ်မနေအတိအကျလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်. 이 세상에서 가장 똑똑했던 사람 중에 한 사람 솔로몬도 저절로 똑똑해지지는 않았습니다. 네, ဒီလောကမှာဒါဉာဏ်အတော်ဆုံးပေါ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီရှောလမုန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့လိုဉာဏ်ကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး. 자, 하나님 앞에 기도를 했죠. 네, ဖျားသခင်ရှေ့မှာဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်. 지혜로운 마음을 달라고. 네, ဒီဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အရာကိုပေးပါဆိုပြီးတော့မှ 내가 돈도 구하지 않고 세상 권력도 구하지 않는 너 마음이 너무 착해서 내가 구하지 않는 재물까지 보너스로 줬습니다. တဲ့ပတ်စံနေတောင်းတဲ့အရာမျိုးအဲ့ဒီအရာတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့ရဲ့ဒီရိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ဒီတောင်းတဲ့ပေါ့ဉာဏ်ပညာတွေမကောက်ဘူးငွေကြေးဥစ္စာတွေပါပေါ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. 자, 이 중에서 누가 가장 기도를 많이 할까요? ဒီထဲမှာလေဘသူကဆုအများဆုံးတောင်းမလို့ထင်တယ်. 본인이 너무 연약하고 나는 아무것도 아니라는 사람이 더 기도하겠죠. 어떤 일을 할 때마다. ကိုကိုတိုင်းအားနေပြီးတော့မှကိုကဘာမှမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့သိတဲ့သူကနေပြီးတော့မှလောက်တဲ့အမှုရတစ်ခုစီတိုင်းမှာဆုအများဆုံးတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်. 근데 교회를 오래 하다 보면 경험과 지식이 있으니까 기도보다는 경험을 많이 얘기하게 되죠. ဒီအသင်းတော်အမှုကိုအများကြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီဒါဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဒီဉာဏ်ပညာရှိလာတယ်. အဲ့လိုမျိုးနိုင်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအဓိကထားပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်. 내가 알아. ငါဒါကိုသိနေတယ်. 해봤어. လှုပ်ကြည့်ပြီးသွားပြီ. 그러면 기도보다는 먼저 말이 먼저 나갈 겁니다. အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆုတောင်းခြင်းတဲ့
꼬의 뼈의 야 아쉬운 털라면 펴바리. 물론 교회 안에서 경험한 것이 헛되다고 말하는 게 아닙니다. 내가 아테노의 마트 쪽에 야 자로 안나답시대 소리야 묘표라면 뭐 봐우. 우리가 자칫 잘못하면 하나님께 의지하기보다 내 경험과 내 자신을 의지할 수 있다고 얘기하는 겁니다. 나도 그 레마다비 소라네. 내가 특행피아 미표의 소라테. 꼬꼬꼬 미표의 야 묘꼬의 아트쪽 미표의 야 묘. 쳇도안에 도저 뼈라 펴바리. 자, 그리고 우리가 왜 기도하냐면 왜 기도가 필요하냐면 우리는 우리를 무너뜨리고 하는 마귀의 세력이 있기 때문입니다. 저녁에만 봐서 수동치야 루아달래 소인 저녁도 내장 넘어버 디마나의 내자물이 냐다시에 도저 펴바리. 자, 어린 양을 통과하고 홍해 바다를 건너가는 순간 광야가 만나죠. 데디다 또땅의 두요 펴비로마 디에동 펜레오 펴라이때 카마 돌리니오 사샤와라 펴바리. 자, 광야에 가서 뒤처지는 사람을 잡아 죽인 세력이 있었죠. 데디 돌린 비엔데마 넉자 짱케데 두디오레 알루미리 판초데 알루미리 시게데마나. 누구였죠? 알아보줄래? 광야에서 뒤처진 자를 쳐주겠다고 신명기서에 나오죠. 에베리다 돌린진데마 아주 짜도아레 두디오레 다 판초메수 비로마 에디 띠아와 짠에마 뼈라바레. 누구라고? 부들래? 저 에서의 후손이었죠. 이또의 묘는 뭐라? 에서는 파축 한거럭에 장자의 명분을 팔았죠. 이또와 자로 이 빼인 특권에 또의 따우 이자야오 영사케데 뭐라? 육신적으로 먹고 사는 문제 때문에 뭐 하나님의 복이라든지 이런 걸 발로 차는 사람이 바로 에서와 같은 사람입니다. 카나바인 사야야 디사오니 뼈다나리 자무로보 이 알루묘 넉자 짱게데 두디오보 이 이또 묘는 피데 암레디아니 비로마 따이토다 펴바리. 바로 우리 육신이 있습니다. 저노도의 자티 소리 야시마 피데. 그리고 광야에는 불뱀과 정갈이 있었습니다. 이 돌림진데마 미무이로 기미가우리야 시기라 펴바리. 불뱀에 물리면 그냥 아프고 끝나는 게 아니라 독이 온몸에 퍼지죠. 미무의 아까이카 비소인 나제네 야네 비도라 묘모호 아세야 카나 타쿨롱 ပြန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်. 그 독은 사람을 마비시키기도 하고 죽이기도 하죠. အဲ့ဒီရဲ့အစိတ်ကလူကိုဟိုစားဘောဒီအကျော်ရဲ့တည်စေတဲ့အရာမျိုးလူကိုလုံးဝကိုတည်စေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်. 우리도 마귀에게 잘못 걸리면 죽어요, 신앙이. ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီမာနရဲ့ကြောက်ကမှမိသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်အသက်တာတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. 살아 있는데 하나님 앞에 죽은 사람이 될 수 있습니다. အသက်ရှင်နေတဲ့ဖျားသခင်ရှင်မှာတည်တဲ့သူဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်. 그래서 마귀의 유혹과 육신의 시험이 있기 때문에 우리가 기도를 해야 된다고 성경 말합니다. 이မာနရဲ့လက်စားမှုပေါ့ဇာတိပိုင်းဆိုင်ရာလက်စားမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆုတောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားဖြစ်ပါတယ်. 자, 그리고 복음의 협력과 진보 때문에 우리가 기도해야 된다고 성경 말합니다. ဒါအင်္ဂလိပ်တရားကပြန့်နှံ့ပြီးတော့မှတိုးတက်လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်. 마태복음 18장 한번 가봅시다. မဿဲ18ကိုလည်းပဲချက်ရှာရအောင်. 매번 느끼는데 여기 있으면 목이 너무 따가워. အဲကြောင့်ဒါအချိန်ချင်းပေါ့ခံစားရတဲ့အရာဒီမှာရက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လေပင်ရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီဆက်ချင်းချင်းနေခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်. 먼지가 너무 많이 올라와요. ဘာလို့ဒီဖုန်တွေကအများကြီးတက်လာတာဖြစ်တယ်. 호흡하기가 힘들어요. အသက်ရှူရတာအရင်ပင်မှန်းပါတယ်. 마찬가지로 우리가 하나님 앞에 기도할 때도 이런 좋지 않는 공기나 오염된 공기가 호흡을 막죠. 기도를 막죠. အဲကြောင့်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒါဖျားရှင်မှာထိုကဲ့သို့ပဲပေါ့ဒီကိုကဒီညဉ့်ညူတဲ့အရာတွေပေါ့ဒီညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေကအဲ့လိုမျိုးအရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးကိုစွတ်တောင်းတဲ့အရာပေါ့ဒီအသက်ရှူတဲ့အရာပိတ်သွားတဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. 나중에는 목사들이 호흡을 할 수 있도록 여기 물로다가 주변에 좀 닦아주세요. အဲနောက်ပိုင်းမှာဆရာတွေလည်းပဲအသက်ပုံမှန်ရှူလို့ရအောင်လေဒီအောက်ပဲဒီဘေးဘက်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရေနဲ့တိချာတုပ်ပေးဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်. 부탁드립니다. တောင်းဆိုပါတယ်. 자원하는 사람. စေတနာစိတ်ရှိတဲ့သူ. 자, 마태복음 18장. မဿဲခန်းကြီး18 자, 19절, 20절 같이 읽어봅시다. အခန်းငယ်19 20ဖြစ်ပါတယ်. တွေ့ရင်တူတူကဖတ်ရအောင်.
합심해서 뭔가를 구해야 되는 분명한 이유와 목적은 바로 복음의 진보입니다. 저는 또한 이 방패비로 말 러상도하면 디가 정의야 발레소에 레벨이 잉글리티아 ပြန်는 부연도ဖြစ်ပါတယ်. 자, 그리고 또 하나는 주님의 명령이라고 되어 있습니다. 기도는. 그러나 수다운친 소리야 딱히 피아의 아메이소 이름만 표현하바리. 신구약을 통틀어서 기도하라라는 메시지가 950번 나온답니다. 레벨이 담아담아들 점어 레벨이 빵라이메 소에 수다운친 소리에ပတ်သက်ပြီး ပြောထားတဲ့ အကြောင်းအရာကြတော့ 레벨이 950 ရှိတယ်ဆိုပြီး ပြောထား바리. 하나님이 적어놓고 깜빡해서 또 적은 게 아니겠죠. 950번씩이나. 레벨이 피아데케야 နေပြီးတော့မှရေးရနေမိသွားလို့ဆိုပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှရေးတဲ့အရာမျိုးပေါ့အကျဉ်း950လောက်ရေးမှမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး 그만큼 기도가 중요하다는 걸 알려줄 겁니다. အဲ့လောက်ထိတော့မှဆုတောင်းခြင်းဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် 시편 119편 한번 가봅시다. ဇာလံ 119လေးပဲဆက်ရှာရအောင် 시편 119편 ဇာလံကျမ်းခန်းကြီး119 여기 18절 한번 읽어봅시다. ခန်းငယ်18ဖြစ်ပါတယ်တွင်ဒီကွာဖတ်ရအောင် 자, 하나님의 뜻을 올바로 분별하기 위해서라도 너는 반드시 기도를 해야 되고 기도가 필요하다고 성경은 말합니다. ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမှန်ကန်စွာသိလာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားပါတယ် 자, 그럼 어디서 기도해야 됩니까? ဒါဆိုဘယ်နေရာမှာဆုတောင်းရမှာလဲ 어디서 기도해야 돼요? ဘယ်နေရာမှာဆုတောင်းရမလဲ 디모데전서 2장에 보니까 각처에서 어디든지 이제 기도할 수 있다고 했죠. ဒါနိတိဟိုသာဒီတိတိထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ့ဆုတောင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그렇지만은 어디든지 기도할 수 있지만은 남들에게 좀 방해받지 않는 거, 조용한 거, 골방에서 하면 더 좋다고 되어 있습니다. ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဆုတောင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းပဲလူတွေရဲ့အနောက်ရှက်ကိုမခံရတဲ့နေရာမျိုးပေါ့ဒါတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာပေါ့ဒီတိတ်ဆိတ်တဲ့အခန်းကြီးရှိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဆုတောင်းမှုလို့လည်းဆိုပြောတာပါတယ် 그래서 화장실에서 기도한다고 냄새 난다고 하지 않죠. ဒါအိမ်သားထဲမှာကိုဆုတောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှနှံတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောမှာတော့မဟုတ်မလား 진짜 냄새 나는 기도가 뭘까요? တကယ်ပဲနှံနဲ့ဆုတောင်းခြင်းရလေဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ 자기만 위한 기도, ကိုယ့်အတွက်ပဲဆုတောင်းတဲ့အရာမျိုး 썩 없어질 세상을 위한 기도, ပုတ်ပြက်ပြီးတော့မှပျောက်ကွယ်သွားမယ့်အရာတွေဆုတောင်းခြင်းမျိုး 오로지 이기적이고 세상적인 것만 구하는 것이 오히려 하나님 앞에 냄새나는 기도일 겁니다. တကူကောင်းဆန်ပြီးတော့မှလောကဆန်တဲ့အရာတွေအတွက်ပဲပေါ့တောင်းသွားတဲ့ဆုတောင်းခြင်းကအနတ်ထွက်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ် 자, 그러면 성경에는 언제 기도하는 걸로 됐냐? ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်အချိန်မှဆုတောင်းရမယ်ဆိုပြီးပြောတာလဲ 자, 물론 언제든지 기도할 수 있죠. အတိအကျပဲအချိန်မရွေးဆုတောင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ် 자, 그렇지만은 예수님이 하신 일을 통해서 정말 기도가 중요하다는 것을 교훈받을 수 있습니다. ဒါသခင်ရှုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအဖြစ်ဆုတောင်းခြင်းကအရင်ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အသိနိုင်ပါတယ် 자, 예수님이 12 제자를 선택해야 되는 중요한 일이 있었습니다. ဒါသခင်ရှုနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တပည့်တော်12ယောက်ရွေးကောက်ရမယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်လာပါတယ် 그리고 십자가를 앞두고 중요한 일이 있을 때 하나님은 기도를 하셨습니다. လက်ဝါးကားတိုင်းကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့အမှုကိစ္စပေါ့ရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 자, 누가복음 6장 한번 가보죠. လုကာခန်းကြီး6လည်းတစ်ချက်ရှာရအောင် 자, 우리가 어디서든지 언제든지 기도할 수 있지만은 특별히 중요한 것 때는 우리가 좀 더 집중을 다해서 기도할 필요가 있습니다. ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာမဆိုဘယ်အချိန်မဆိုဆုတောင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းပဲအရေးကြီးတဲ့အမှုကိစ္စရှိလာပြီဆိုရင်တော့တပည့်ဒီတာအတိအကျအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှဆုတောင်းသွားဖို့လိုပါတယ် 자, 누가복음 6장 여기 12절부터 13절까지만 읽어봅시다. လုကာခန်းကြီး6အခန်းငယ်7နဲ့73ဖြစ်ပါတယ်တွင်ဒီလိုဖတ်ရအောင် 자, 산 방해받지 않는 한적한 곳으로 가서 밤새도록 기도했습니다. ဒါကကျမဆိုရင်တောင်းပေါ်ပေါ့တပည့်တခြားသူတွေရဲ့
나우셰무 마칸야나이네 뭐 떼시티 네야오 떠비로마 냐롱마 수당해바리 한번 기도해서 능력이 안 내려와서 계속 기도한 걸까요? 데리 때제 수당라이로 더고리야 마잘라의အတွက်ကြောင့်모로 셋다이 수당나묘라 예수님은 사실은 이렇게 기도 안 해도 능력을 끌어낼 수가 있었거든요. 다케쇼들로 수마 다운레베 더고리요 뭐 아침에 쇠유로 야래 보고 싶어바리 이것은 십자가를 지고 예수님을 따라가는 바로 우리들에게 본을 보여주신 겁니다. 디야 나와 까라이 나오 뭐 라이비로마 아테시야메 저로로 타마 산뼈 달아라 싶어바리 우리가 정말 간절한 것이 있으면 정말 하나님 앞에 밤새도록 구할 수 있을 겁니다. 저로도 빈변의 세다 시면서에 피하다케의 시마 르테냐로 뭐 수당도의 이자묘레베 르송네 마리 자, 주님은 하나님이 보내신 것이 무엇인지 내가 뭘 해야 될지 분명히 그 일을 알았기 때문에 그리고 제자들을 뽑는 것이 너무나 중요한 걸 알았기 때문에 그 일을 위해서 밤새도록 기도했습니다. 다케 피하우쯤에서에 두안디비로마 다비로 유가와메 수레 야워 디야 다 아샤오메 아티카 짜레 야워 디 이지레 무기사 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တညလုံးမဆူတောင်းတဲ့အရာမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그리고 십자가를 앞두고 기도하셨죠. လက်ဝါးကားတိုင်းကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့မှလည်းပဲဆူတောင်းခဲ့ပါတယ် 자, 그러면 내가 보는 중요한 일은 뭘까요? အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကတော့အရေးကြီးတဲ့မှုကိစ္စဘာဖြစ်မလဲ 나도 뭐 중요한 일이 있을 거 아니에요. ကိုယ်မှလည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိမှာပဲမလား 시편 17편에 보면 구원받지 않는 사람과 구원받은 사람의 기도가 쫙 이렇게 갈라지는 게 나옵니다. ဒီဆာလန်စကုနဲ့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဆူတောင်းဥစားဘောဒီကယ်ရင်ချတဲ့သူဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကယ်ရင်ချင်းမရသေးတဲ့သူဆူတောင်းခြင်းကကွဲဝါးတဲ့အရာကိုတွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ် 근데 안타깝게도 구원받은 사람 속의 기도 속에서도 이런 것들이 나타나는 경우가 있습니다. ဒါပေမဲ့စိတ်မချမ်းသာစရာကယ်ရင်ချင်းရှိထားတဲ့သူတွေရဲ့အထဲထဲမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးစိတ်တွေထွက်လာတဲ့အမျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ် 잠깐 가보겠습니다. ဆက်တော့ကြည့်ပါမယ် 시편 17편입니다. ဆာလန်ကျမ်းခန်းကြီး19ဖြစ်ပါတယ် 시편 17편 14절 15절 같이 읽겠습니다. ဆာလန်19 14 15ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရင်ဒီလိုဖတ်အောင် 여기 14절을 보면 세상 사람들이 무엇으로 만족하고 사는지 무엇을 추구하는지 나오죠. ဆက်လေးထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလောကလူတွေကကြတော့ဘယ်အရာစိတ်ကျဉ်နှံ့မှုရှိပြီးတော့မှဘယ်အရာရှာပြီးအသက်ရှင်နေတာလဲဆိုတဲ့အရာကိုသိနိုင်ပါတယ် 왜 재물 앞에 주의 재물이라고 넣었을까? ဒါတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ရှင်းမှာပေါ့ဒီသခင်ဖျားရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုပြီးဘာကြောင့်ပြောထားရတာလဲ 구원받지 않는 사람은 재물이 다 지 거라 생각합니다. ဒီကရင်ချင်းဥစ္စာပေါ့ဒီမရသေးတဲ့သူတွေကကြတော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုယ်ပိုင်တဲ့အရာဆိုပြီးစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ် 주님이 다 주셨지만은 자기 것 마냥 자기 배를 위해서 채우고 살아가죠. သခင်ဖျားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲကိုယ့်အတွက်ပဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းအတွက်ပဲအသုံးပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်ကြတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 자녀로 만족하고 남은 사람을 아이에게 유전하는 자라 됐습니다. ပြီးတော့မှသာသမီတို့ဒီလည်းကြွယ်ဝပြီးတော့မှမိမိတို့ဥစ္စာကိုခြံထားကြပါ၏ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 자, 구원받은 사람도 하나님 앞에 기도가 끊어지거나 하나님과 멀어지면 자기 배를 채우고 자식이고 자기 자식이냐 그렇게 키우고 살아갈 수 있습니다. ဒီကရင်ချင်းရရှိထားပေမဲ့လည်းပဲစွတောင်းချင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ပေါ့ဒီအလံဝေးပြီးတော့မှသခင်ဖျားနဲ့ဝေးလာတဲ့အရာမျိုးရှိလာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီသာသမီရလည်းပဲဒါဖျားပေးတာဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရာတစ်ခုကဲ့သို့အဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားတဲ့သူတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그리스도인의 죄의 출발이 뭐라고 생각하십니까? ဒီစမန်နဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်ရဲ့ဒီအပြစ်လောက်ဆောင်ခြင်းရဲ့လေအစပြုတဲ့အရာဘာဖြစ်မှလို့ထင်လဲ 이것도 그렇고 ဒီအရာလည်းပဲတစ်မျိုး 우리 자녀도 그렇고 이 내 주변의 모든 것이 다 주님 거죠. ဒါသခင်ဥဇာဝတီကိုယ့်ရဲ့ဒီသားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးမှာရှိတဲ့အရာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသခင်ဖျားပိုင်တဲ့အရာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ် 피값 주고 사셨죠. အသွေးနဲ့အခပေးပြီးတော့မှဝယ်ခဲ့တာမလား 근데 그 모든 것이 다 내 거라는 것부터가 사실은 죄의 출발입니다.
에리의 야 알롱아 나 바이네 야 수비로마 알롬요 뼈의 야 앞뒤에 아사베 싶바리. 자, 그래서 우리는 하나님 앞에 정말 주님께서 다 주신 거고 내가 이렇게 살아간 것도 다 하나님의 은혜라는 것을 꼭 기억을 해야 됩니다. 저도 아이도 좀로 디테킨 편심하고 디고의 야 알롱아 딱힌 편이 비로마 바이네 소리 생내리 어떠신 나보도 바리. 자, 그리고 또 기도에서 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 중요한 일을 마치고 난 다음에 예수님은 꼭 기도를 하셨습니다. 네, 수다운 친데마 예지리야 발레소인 데베디 다 예지리 아무개사리 시라비소라네 딱힌 실수 에리의 무시마 다비로마 수다운 게다 바리. 마태복음 14장에 보면 오병이어 기적이 나타났죠. 그런데 주님은 바로 감사 기도를 했습니다. 데리마테 살리레마 지메소인레베 뭔가 롱데 나나고 네밀레카 텐샤게레모나 비도아레 카마 딱힌 펴 띠자오 제주 때네버 알루미오 수 땅에다 펴바리. 자, 우리는 달라고는 기도를 많이 하는데 정말 그것을 받고 난 이후에 하나님 앞에 감사 기도가 인색한 경우가 많습니다. 저도 아디 빼바수비로 자로 암야이 땅에 다멜레베 피아의 심마로 고아 뼈미로마 제주 때네 소리 에샤오 뼈데 에야 자로 까시네라 펴바리. 자, 누가복음 5장 또 가봅시다. 루카 칸징아오 레베 쳇샤야. 누가복음 5장 루카 칸징아 15절 16절입니다. 칸에 상아 세차 펴바리. 이 말씀은 열심히 주님 안에서 봉사하는 사람에게 참 교훈을 해줍니다. 디누고마토 주면소인 주사산의 딱힌 피아시마 싹가물로니의 두리에 주피시라 펴바리. 허다무리가 나왔어요. 데라마 주면소인 야수와도 두 아빠운도와ရောက်လာ다ဖြစ်တယ်. 말씀도 가르쳐야 되고 병도 고쳐줘야 돼. 누구마토 레벨 띵ပေးရမယ်. 비로 아나요가 레벨 ཉ인ပေးရမယ်. 오해 왔는데 물러가사. 데리라 술라의အခါမှာ နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါလေ. 한적한 곳에서 기도하셨습니다.တိတ်ဆိတ်တဲ့အရာမှာသွားဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်. 이거 우리에게 뭘 말해줄까요? ဒီကကျွန်တော်တို့ထံမှာလေဘယ်ရောက်ဆုလို့တာလဲ? 아니, 말씀을 가르치고 병 고치는 일이 주님 일이잖아요. ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အရာအနာရောဂါငြိမ်းတဲ့အရာဒါသခင်ဖျားရဲ့အမှုပဲမလား? 근데 왜 뒤로 물러가요? ဒါဘာကြောင့်နှောက်ကိုဆုတ်လိုက်ရတာလဲ? 자, 우리는 자칫 봉사 때문에 정말 주님께 은혜를 구하고 도움을 구하는 시간을 놓칠 수가 있습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီစက္ကမှုတွေအကြောင်းမို့လို့သခင်ဖျားထံမှာပေါ့ဒီကျေးဇူးပြုမှုတွေတကူတွေကိုတောင်းလျှောက်တဲ့အရာတွေကလက်လွတ်သွားတဲ့အရာတွေကရှိနေဖြစ်ပါတယ်. 그래서 주님 일 하다가 지쳐버리고 주님 일 하다가 형제자매를 미워하고 주님 일 하다가 이 주님과의 틈이 벌어지는 사람도 있습니다. သခင်ဖျားမှုလို့ဆောင်ရနေအာရွတ်သွားတဲ့သူသခင်ဖျားမှုလို့ဆောင်ရနေညီကိုနဲ့မုန်းတဲ့သူပေါ့သခင်ဖျားမှုလို့ဆောင်ရနေပြီးတော့မှလုံးဝကိုပြတ်ကျကြံခဲ့တဲ့သူတွေရှိနေဖြစ်ပါတယ်. 자, 우리는 하나님이 주시는 힘, 도심이 없이는 살아갈 수가 없습니다. ကျွန်တော်တို့ကဖျားတဲ့ခင်ကနေပြီးတော့မှပေးတဲ့ခွန်အားပေါ့ဒီကူညီပေးတဲ့အရာသာမရှိဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး. 주님 일을 온전히 할 수가 없습니다. သခင်ဖျားမှုကိုလည်းပဲစုံလင်စွာလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး. 안 그러면 하다가 성질이 나와요. အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လောက်ရနေကိုယ့်ရဲ့ဇာတိတွေကထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်. 모세처럼 မောရှိလိုမျိုး 내가 너희를 위해서 반석에서 물을 내랴? ငါတပည့်ဒီသင်တို့စီကနေပြီးတော့မှတပည့်ဒီရေထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့မှကြောက်ခဲကိုလိုမျိုးထူရမှာလား? 그 덕분에 모세는 가나안 땅에 못 들어갔습니다. အဲ့ဒီအရာကြောင့်မို့လို့မောရှိကကြတော့ခါနန်ပြည်မဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး. 좀 웃기지 않습니까? ရည်စရာမကောင်းလား? 가나안 땅을 인도해야 될 대장이었잖아요. ခါနန်ပြည်ကိုဥဆောင်သွားရမယ်တကယ်ဥဆောင်သူဖြစ်တယ်. 사람 볼 때. လူတွေရဲ့အမြင်မှာ 본인은 못 들어가고. ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကကျတော့မဝင်နိုင်ခဲ့ဘူး. 그 이유가 뭡니까? အဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲ? 모세가 주는 겁니까? ဒါမောရှိကပေးတာလား? 모세가 아무리 쳐봐봐요. 돌에 쳐봐야 물이 나오는가? ဒါမောရှိကနေပြီးတော့မှဘလောက်ပဲကြောက်တုံးသွားရိုက်ကြည့်လိုက်ပါစေလေရေထွက်လာပါမလားဆိုတာ. 주님이 주는 겁니다.
탁힌 피아 비라 쳬바레. 근데 우리도 임원을 하거나 자칫 주님이라면 내가 꼭 물을 주는 것처럼 착각할 수가 있습니다. 저도 레베다 강상 놓대အခါမှာ 뭐 시안이 우상하တဲ့အခါမှာ 레디 꼬안에 비로만 넣을때 놈မျိုးလေအဲ့လိုမျိုးအထင်လွဲမှာတဲ့အခါမျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်. 저는 지팡이로 아무리 때려도 한 영혼도 구원할 수 없습니다. ကျွန်တော်ကတောင်ဝင်းနဲ့ဘလောက်ပဲရိုက်ပါစေဝိညာဉ်တစ်လုံးကိုကယ်တင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး. 주님이 안 도와주면. သခင်ဖျားသာမကူညီပေးဘူးဆိုရင် 근데 우리는 그걸 자꾸 잊어버려요. ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာခဏမိရတယ်. 내가 말씀을 잘해서 역사가 나타나는 줄 착각할 수 있습니다. ကိုက누구တော့ပြောတာတော်လို့ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာဆိုပြီးအထင်လွဲမှားနိုင်ပါတယ်. 그러면 봐야 될 영광을 못 봅니다. အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုကမြင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုမမြင်ရတယ်မဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်. 영광에서 제외될 수가 있죠. တပည့်တရားဘုန်းတွေကနေပြီးတော့မှပယ်ခြင်းကိုခံရတယ်မဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်. 자, 아무튼 주님은 바쁜 가운데서도 따로 시간을 내서 기도했습니다. 왜? 능력은 위로부터 내려옵니다. သခင်ဖျားကျွမဲ့ဆိုရင်အလုံးများတဲ့အခြေအနေတွေမှာတော့မှအချိန်တတ်ပေါ့တွေးပြီးတော့မှဆွတ်တောင်းခဲ့တာဖြစ်ဒါဘာကြောင့်လဲတကူတွေကကြတော့အထက်အရနေပြီးတော့မှလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်. 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지입니다. ကျွန်တော်လည်းအတူတူပဲညီကူမောင်နှမတွေလည်းပဲအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်. 자, 그리고 특별히 또 언제 기도해야 되냐면 당연히 죄를 범했을 때겠죠. ပြီးတော့သူတစ်ဖြစ်ပဲအချိန်မှာဆွတ်တောင်းမှလည်းဆိုရင်အပြစ်ကိုကျွလွန်မိတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်. 또 야고보서처럼 지혜가 필요할 때 야곱ထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဉာဏ်ပညာလိုအပ်နေတဲ့အချိန် 그리고 고난을 당할 때 ပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲခံရတဲ့အချိန် 그리고 아무 이유 없이 누군가 나를 무시하고 막 공격할 때 ဒီဘာအကြောင်းရင်းမှမရှိတဲ့ရောနေပြီးတော့မှကိုယ်လိလူရှုတယ်လာတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန် 그때 많은 선지자들은 기도를 했고 그 위기를 극복했습니다. ဒီအချိန်များစွာသော prophet တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆွတ်တောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီရဲ့အန်ဒီတွေကနေပြီးတော့မှကြော်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. 자, 시편 109편 한번 가보겠습니다. စာလံ109လေးပဲချက်ရှာရအောင်. 시편 109편 1절부터 4절입니다. စာလံ109ကနေပြီးတော့မှ4ထိဖြစ်ပါတယ်. 자, 여기 3절 4절만 읽읍시다. အခန်းငယ်3နဲ့4ပဲဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်. 자, 다윗은 이런 어려운 상황에서 오로지 위로는 사람에게서도 위로가 없고 오로지 위로는 위에서부터 내려온다는 것을 깨달았기 때문에 하나님만 바라보서 이 위기를 넘어갔습니다. 다윗 주면ဆိုရင်လည်းပဲတပည့်ဒီနှစ်သိမ့်မှုဆိုတဲ့အရာလူထမ်းနေလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တပည့်ဒီအထက်အရာသခင်ဖျားထံကနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အထဲမှာတော့မှတပည့်ဒီတာသခင်ဖျားကိုပဲပေါ့မျိုးကြည့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. 자, 우리가 깊은 웅덩이에 빠졌습니다. ကျွန်တော်တို့ကနဲ့နေတဲ့ကြိုက်ဝင်တွေကိုကြာပါတယ်. 볼 곳이라고는 어디밖에 있어요? တပည့်ဒီကိုကကြည့်စရာဆိုလို့ဘာပဲရှိမလဲ? 다 벽이고 위에밖에 없습니다. အကုန်လုံးကကာထားတဲ့နေရာပဲရှိနေမယ်လေအပေါ်ကြည့်အောင်ပြင်မရှိဘူး. 그때 주님의 은혜가 내려옵니다. အဲ့ဒီအချိန်သခင်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကတက်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်. 자, 그러면 성경에 어떻게 기도하는 것이 좀 더 효과적일까? 그런 부분을 생각해 볼 수 있겠죠. 그래서 이 전사에 마 별로 수다운의 야 때야무 피스에 수다운 침묘래 에리야 신나다 말해. 뭐 다니엘이든지 성경에 하나님의 은혜를 축복받은 사람의 특징이 뭐냐면 하루 3번 규칙적으로 시간을 정해놓고 기도를 했습니다. 다니엘라베 피피보 이 전사에 마 별하래 아디가 자리들이 찜에 소에 두루와 바자로 밀어서는 소에 때야오 동친 수다운의 야 묘보 대베리 시즌이 짜자 당화를 양치 바리. 여기 시편 찾았으니까 55편 한번 가볼게요. 네, 살란 제우 샤라의 도점으로 살란 55 셔셔요. 자, 16절, 17절, 55장, 16절, 17절. 강에 스쳐서 공시 바리. 살란 장 강지 55 강에 스쳐서 공. 자, 우리는 하루 3번 다니엘이 했던 것처럼
규칙적으로 시간을 정해서 하는 게 좀 중요할 겁니다. ဒါကျွန်တော်တို့ကတရက်ကို3ချိန်ပေါ့ဒီဒံရီလဆူတောင်းခက်တဲ့ကဲ့သို့ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒါအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ပြီးတော့မှလေစီစဉ်နေတဲ့ကြာဆူတောင်းသွားဖို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ် 누가복음 22장도 보면 예수님이 습관을 쫓아 산으로 기도하러 갔다고 돼 있습니다. လူကာ20ထဲမှာလည်းပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ရှုအလေးတော်စီးကြီးအတိုင်းတောင်ပေါ်သို့တက်ကြွထားတဲ့တက်ကြတော်မူဆိုပြောရပါတယ် 한 번 간 걸 습관이라 얘기하지 않습니다. တစ်ချိန်ပဲသွားတဲ့အရာကိုကြတော့ဒါအလစ်ရှိအကျင့်ရှိတယ်ဆိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး 자, 우리는 이 몸이 습관이 될 수 있도록 반복적으로 규칙적으로 하는 게 중요합니다. ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကိုခန္ဓာအကျင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့ဒီထက်ခါလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အရာအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ် 때로는 눈 뜨기 힘들 때도 있을 거고 ဒါတစ်ခါတလေမှာကိုမျက်လုံးဖွင့်ဖို့အတွက်ပင်ပန်းတဲ့အချိန်မျိုးလည်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 피곤할 때도 있을 거고 ပင်ပန်းတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိမှာဖြစ်တယ် 그러지만은 다윗이나 다니엘 같은 사람은 그 시간을 뺏기지 않으려고 노력했습니다. ဒါဒီဒါဝိဒ်ပဲဖြစ်ဒံယေလပဲဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့အချိန်ကိုတော့အလူယူမခံတာဖြစ်ပါတယ် 자, 우리가 하나님 앞에 그 공급받는 시간을 소홀히 하잖아요. 그러면 내 마음과 영혼이 메말라져 갑니다. ဒါကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာပံ့ပိုးမှုရတဲ့အရာကိုကိုကပြင်းရည်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ထိုင်းမိုင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာပြီးတော့မှတပည့်ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်အသက်ရှူတဲ့အရာကြက်သွားတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် 제가 사는 집에는 물 나오는 시간이 8시부터 새벽 5시 정도 나옵니다. ဒါကျွန်တော်ခုနေတဲ့အိမ်မှာဒါဒီရေရလာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒါလိုမျိုးဒီည7နာရီကနေပြီးတော့မှမနေ့ဒါ9နာရီလောက်ထိဖြစ်ပါတယ် 그런데 좀 비가 안 도는 기간은 4시부터 5시 사이에 보내준답니다. ဒါဒီဒါမိုးမရောတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့ဒါလိုမျိုး4နာရီနဲ့9နာရီလောက်ကနေဆက်လုပ်ပြီးတယ်ဆိုပြောပါတယ် 저는 그 시간을 놓치지 않으려고 잠이 와도 일어나요. ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်လွတ်တော်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ချင်းပေမဲ့လည်းပဲထပ်လို့ရတာဖြစ်တယ် 왜 불편하니까. ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမတက်မတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 정말 하나님 앞에 정해진 그 시간 뺏기면 안 됩니다. 다른 거에. ဒါကောဖျားသခင်ရှေ့မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအရာကိုတော့တခြားအရာတွေကြောင့်မို့လို့လူယူခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်ပါဘူး 그래서 하나님 앞에 우리가 구하는 모든 은혜들을 받으면서 우리가 힘있게 살아가야 됩니다. ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျေးဇူးပြုမှုတွေကိုရရှိထားတဲ့အတိုင်းပေါ့မှန်ကန်စွာနဲ့အသက်ရှင်သွားဖို့လိုပါတယ် 자, 그리고 아침에 기도로 시작하고 기도로 마무리하는 게 좋습니다. ဒါမနေ့ပိုင်းမှာဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အစပြုပြီးတော့မှဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အဆုံးသတ်တဲ့အရာမျိုးလေးလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 어떤 사람이 기도는 아침을 여는 열쇠기도 하고 저녁에는 잠그는 열쇠기도 하다고 얘기합니다. ဒါတချို့သူတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာဒါမနေ့မှာဖွင့်တဲ့တော့ညဘက်မှာပြန်ပိတ်တဲ့တော့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးခိုင်းနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ် 그리고 누가복음 18장에 보면 과부가 정말 재판장에 가서 자기가 원하는 걸 얻으려고 매일 찾아가는 걸 통해서 좀 꾸준하고 끈질긴 기도를 원한다고 되어 있습니다. ဒါလူကာ18ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမြို့သမီးတယောက်ကမတရားတဲ့တရားသူကြီးထံမှာပေါ့ဒါသူ့ရဲ့မှုကိုဒီဖြည့်ရှင်းပေးပါဆိုပြီးတော့မှခဏခဏပဲတော်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီဖြည့်ရှင်းပေးရုံအပြင်မရှိတယ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그럼 질문 하나 할게요. အဲ့ဆိုမိကုတစ်ခုမေးပါမယ် 왜 우리는 마지막에 예수님 이름으로 기도드린다고 얘기할까요? ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသခင်ရှုနာမကိုမြည်ပြု၍ဆုတောင်းပါ၏ဆိုပြီးတော့မှဘာကြောင့်ပြောရတာလဲ 그 정도는 아시죠? ဒါအဲ့လောက်ထိတော့သိတယ်မလား 왜 꼭 예수님 이름으로 기도드리라 했을까? ဒါဘာကြောင့်အတိအကျလဲသခင်ရှုနာမကိုမြည်ပြု၍ဆုတောင်းပါ၏ဆိုပြီးတော့မှဘာကြောင့်ပြောရတာလဲ 어떤 말씀 때문에? ဒါဘယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့် 찾아보시죠. တစ်ချက်လောက်ရှာကြည့်ပါ 왜 붙다봤다 이러면 안 돼요? ဒါဒီဘာကြောင့်မို့လို့ဥစားဝဒီတိုင်းပဲတောင်းလိုက်ရင်မရတာလဲ 왜 예수님 이름으로 기도하라 했죠? ဘာကြောင့်သခင်ယေရှုရဲ့နာမကိုမြည်ပြု၍ဆုတောင်းပါ၏ဆိုပြီးတော့မှဘာကြောင့်ပြောရတာလဲ 자, 우리가 최소한 요 정도 구절은 좀 알고 있으면 좋겠죠. ဒါကျွန်တော်တို့ဟာဒီအနည်းဆုံးတော့ဒီကျမ်းပိုက်လောက်ကတော့သိထားဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ် 알려주세요 빨리. 지금까지 몇십 년을 기도했잖아. ဒါအမြန်ပြပြပေးပါအခု
우사워디 닙바운번네 셀라도샤 수정 케레마나 이런 게 이제 성경 퀴즈로 나가겠죠. 다 들로묘 자우야리 소인 다로묘디 짠사 아메 피리마리 빠마 피바리 셰비다 알죠? 수비다 띠레마나 자 시험 보고 15장 16절 자 찾았습니까? 샤드위라 자 15장도 있고 여기 14장에도 있죠. 칸지 상아레마 레벨 시데 칸지 슬리레마 레벨 시바리 14장에는 좀 더 구체적으로 돼 있죠. 14장 먼저 볼게요. 칸지 슬리레마 자로 아띠디짜짜 뼈라바리 지우종 칸지 슬리유 지바메 14장 13절 14절 읽어봅시다. 칸지 슬리 칸게 스동 슬리 피바리 자, 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라. 링아이나마고 어미뷸리에 수땅드냐 아따이 나뷸미수 뼈라바리 15장 16절에도 있죠. 대리 칸지 상아 사차오레마 레벨 시바리 자, 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이니라. 링아이나마고 어미뷸에 금이로마 땅드냐로고 잠이 아짜옹 수비로마 뼈라바리 16장 또 가볼게요. 칸지 사차오레벨 셰샤지야 24절에도 24절을 같이 읽어봅시다. 칸간 나슬리 피바리 주주가 파야 자, 그래서 마지막에 이제 아멘이라고 말하는 것은 그렇게 되기를 원한다. 히브리 말에 확신한다, 확고하다는 말에서 유래가 됐습니다. 자로 나나소마 아멘 소레 야자로 토도 피포이엔 돼 다사나시바이 수비로마 뼈레야 피피로마 다 히비에 바다자가 아테페네 찌메소에 식차무 피되고 디 띠자레 소리야 미치바리 동의한다라는 뜻의 아멘으로 끝내죠. 다 따뜻해 짜레고 디 더보투레 소리 아테페네 아멘 수비로마 뼈라 미치바리 좀 더 기도를 자세히 알아라고 마태복음 6장에 주기도문에도 예수님 설명했죠. 수당진에 빠뜨비로마 아디디자자 띠나임보 디마테 차오레마 레벨 찌메소에 딱힌슈 땡비게레 수당진 시니바리 자, 마태복음 6장 또 가봅시다. 마테 차오 레벨 체샤야 자, 마태복음 6장에는 의를 행할 때나 구제를 할 때나 기도할 때나 금식할 때나 제발 사람에게 보이려고 하지 마라 계속 반복으로 얘기하셨습니다. 아자는 디 마테 차오레마 찌메소에 까무꾸도 우자워디 고안이 비로마 까무꾸도 로트 에야베 피피 루다나 피리 에야베 피피 디수다운의 에야베 피피보 디야오 루리의 아면 까옹보 지수ပြု 비로마 말록상만의 수입이라 말이. 자, 그러면서 이제 기도할 때 사람에게 보려고 하지 말라고 쭉 얘기하다가 이제 너희는 이렇게 기도하라 방법을 알려주고 있죠. 그러면은 수다운의 카마 두면 까옹 마다운의 수입이라 비로마 띠노와 들로묘 수다운마 수입이라 비로마 말이. 자, 먼저 여기 9절부터요 13절까지만 같이 읽어보겠습니다. 강에 고안이 비로마 삿동티 주바리 뚜이 주주가 파야
자, 어떤 사람은 왜 우리 교회는 주기도문 안 해오냐고 얘기하는 사람도 있어요. 저들이 자로 때노 자로 이 바자물로 디 특히 쇼때메게의 수당치고 맞다와라래 수이 표라며 시바리. 자, 주기도문을 달달 외우고 나가서 지 마음대로 죄짓고 살으라고 준 말씀은 아닙니다. 이 수당 침묘 당비로마보 이 고아 비행도의 카마 고의 색깔이 앞뒤로 비로마 어떠신 도와봐 소리야 묘마호바우. 아무리 달달 외워도 블라우베 다라라라네 루쳇하바지. 우리가 이 말들을 이해 못하고 그렇게 살아가지 못하면 이거 외우나마는 의미가 없는 겁니다. 저는 디노고마토의 아티페오 나멜레고 디노고마토 다이때 마신 소이노 알루쳇하다 알루마쳇하다 바마 주시만 호바우. 너희가 구원받고 주님 앞에 갈 때까지 엄청난 어려움들을 만날 텐데 그때마다 너가 이렇게 기도를 해야 된다. 내가 개인 처벌의 나빠이마 미아서도 캐캐물이네 뚜정야리면 애도장물로 딜로묘 숫다운치묘 루성다보루래. 자, 하늘에 계신 우리 아버지요. 강매모나 실어무도 저녁도 아파. 자, 먼저 아버지라고 부르려면 먼저 아들 된 자가 돼야 됩니다. 먼저 구원을 받아야 됩니다. 이 아바수 비로마 코나이모 드레소에 아지용도 따피볼루래 개인 친야볼루 바래. 지옥 갈 사람이 아무리 아버지하고 기도해도 이게 의미가 없습니다. 개인 친매야 되레두아 발라베 아바수 비로마 코니바지 바마 조심함 호바우. 정말 주님께서 알려주신 대로 시원하게 기도를 하려면 먼저 구원을 받아야 됩니다. 그때캠자 아디비의 타임에버 디에임냠냐리 수다운나이모 드레소에레 아지용도 피에 따피도볼루 바래. 그리고 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서. 아침에도 나마로 아주디 렘냐 친시바지도. 우리가 그냥 기도만 이름이 거룩히 받으시옵소서 이렇게 해서 거룩함을 받는 게 아니라 정말 우리가 하나님을 경외하고 거룩하게 하나님의 자녀답게 살아야 됩니다. 나마로 아주디 렘냐 친시바지도 알루묘 떠나이데အတွက်ကြောင့်모로 딱힌피아의 나마 뜻신 신제도아래야 묘마하울리 저노도 배안이 비로마 알루묘 뜻신도 뜻신도 아침에 피아의 나마 뜻신신을 로상다불로라 펴바리. 10계명 중에 3계명 보면 여호와 이름을 망령되이 일컫지 말라 했죠. 저는 이 핀야도 세바레 마마 3제명와자로 되리 딱힌피아의 나마오보 무다 마모에소네 수이노 벼라바리. 정말 하나님을 경외하고 구별되게 거룩하게 살아갈 때 하나님이 거룩함을 받는 겁니다. 나를 통해서. 딱힌피아 쩌유요데 비로마 고에비아의 에따다네보 에떼신도 하면서인 딱힌피아네 비로마 꼬아피보 개베 뚜의 나마 딴신신도 저도면 펴바리. 이 기도 달달 외워도 나가서 하나님을 욕먹이는 사람도 많습니다. 리수다운치용 다라라 루쳇레베 아빈야도아의 아카마리 알루묘디 세수진 칸야를 두고 피아나마 실차진 칸야 어떠신 애들이 많으시라 펴바리. 잠언 8장 한번 가볼까요? 똑단장 15레벨 쳐셔요. 그럼 우리가 하나님을 경외한다는 게 무슨 뜻일까요? 그러니까 저런 동안 피아오 짜운 요들의 소리에 야오 바디베 펴면. 자, 우리가 하나님을 경외하고 거룩히 살아야 되는데 저런 동안 피아오 짜운 요들 비로 마뜻신 어땠다네 어땠신 너버루래. 그야 나를 통해서 내 친구들 주변 사람들이 하나님 이름 거룩히 영광을 받을 수 있는데 에라마다니 구의 땅에 진입에 핍지 레벨이 뚜루의 심마 피아의 나마 레벨이 봉틴샤의 야미 펴마마나 아니면 내가 하나님을 욕을 먹이고 있지는 않은지. 다마모이 구와 피아의 나마を 쇼차스야 피시니라 소라. 자, 8장 13절 보겠습니다. 간지 시 강에 쌌던 셰지야. 뚜인 들어와 봐요. 자, 주님은 교만한 것들, 어떤 거만한 것들, 악한 폐역한 일을 미워하십니다. 딱힌피아디 마마나 때의 야리 마나 타올라의 야리 소가의 야리보 디 마가오네 레온 라이치모 디 야리오 주모나 펴바리. 싫어하는 거랑 미워하는 건 다릅니다. 마짜이다네 모우나네야 마두바우. 음식을 싫어할 수는 있지만 뭐 미워하고 이런 말은 안 쓰죠. 사다우티오 마짜이다 묘에 뼈마 피네 모우네 수기로 뼈마 묘로 마하우. 근데 하나님은 교만한 걸 너무 싫어할 뿐 아니라 미워하는 것처럼 네가 정말 하나님을 경외한다면 악을 싫어하는 게 아니라 미워해야 되지 않냐. 집에서 피아 마마나 때의 야오 오자 마짜이다 묘로마 마하우 모우네 수기로 뼈라 피네. 에자물로 때야 딱힌 피아 정유들의 두다 피대 소인 디 두제의 앞뒤디오 뭐 디야리오 마짜이오네 마까우
모모 루레 수이로 표라 바리 그냥 죄하고 뒹굴어 살면서 그냥 기도만 외운다고 하나님이 기뻐하는 게 아닙니다. 디다 피티아레마 루레 비로마 뜻신이 비로마 수다운의 야리보 디 짱야리오베 뼈라리수 비로마 배야 넷때만 좀 호바우 정말 악을 미워하는 것처럼 주님 앞에 구별되게 살아가는 때 나를 통해서 하나님 이름이 거룩히 여김을 받는 겁니다. 두세야이고 먹는 두께도 되게베 꿰비아의 아따다네 아따신 넘에서인 배야 고 앞에 봉천샤만 주바리. 자, 그리고 나라가 임하시옵시며 이렇게 돼 있죠. 비로마 지면서인 구로의 나인게노 디타오마지도 수위로가 표라바리. 자, 영원한 세계 하나님 나라가 있습니다. 데베디 타우라 나인게모 피아데킹의 공인 나인게 시바리. 단순히 이렇게 기도하라는 얘기가 아니라 정말 하나님의 나라를 사모하고 그 하나님을 사모하는 아들답게 합당하게 살아가야 되지 않냐. 요요레수 다음에 소리야 묘모하우 되게베 피아의 나인게오 되게베 상가 다운다데 두께도 알루묘 아따신 와볼루레 수위표라바리. 하나님 나라가 임한다는 것을 외적과 내적으로 좀 생각할 수 있는데요. 피아데킹의 나인게노와 디타오네 소리야 와디 피소네야 오자와디အတွင်းပိုင်းနဲ့ အပြင်ပိုင်း ဆိုပြီးတော့မှ အဲ့လိုမျိုး ပိုင်းခြားနိုင်ပါတယ် 구원받지 않는 마음 같은 마귀가 점령하고 있습니다. ကယ်တင်ချင်းမရသေးတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာကြတော့မာနထိန်းချုပ်နေဖြစ်ပါတယ် 근데 우리가 복음을 전해서 그 사탄의 나라가 쫓겨가고 복음이 들어갈 때 하나님의 나라가 확장되는 거죠. ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်တရားကိုပြောကြားပြီးတော့မှပေါ့ဒါပဲဒီအဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့မှအတိအကျဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဒါစာတန်းနိုင်ငံနေပြီးတော့မှဒါဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님 나라가 이 땅에 임하려고 기도만 할 뿐 아니라 실제로 우리가 복음 전하는 삶을 사는 것이 이 기도의 뜻을 이해하는 겁니다. ဖျားတဲ့ခင်ရဲ့နိုင်ငံကပေါ့ဒီကောင်းကင်မှာပြောင်းရုံနဲ့မကဘူးဒီမြေပေါ်မှာပြုတ်ဝရမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့ဒီအရာကိုလည်းပဲကိုကစိတ်နစ်ပြီးတော့မှလေဒီလိုမျိုးပြုတ်ဝလာဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ် 정말 하나님의 나라를 사모한다는 말은 그 하나님 나라를 위해서 복음도 전하고 내적으로는 죄가 점점 사라져서 거룩해지는 그 두 가지를 다 얘기하는 겁니다. ဖျားတဲ့ခင်နိုင်ငံကိုဒီစာငါတောင်းတတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးပေါ့ဒီအတွင်းထဲရကြတော့စာငါတောင်းတပြီးတော့မှအပြင်မှာကြတော့ဥစားပါဒီအပြင်မှာအင်္ဂလိပ်တရားပြည့်နေပြီးတော့မှဒီအတွင်းထဲမှာကြတော့ဒုစရိုက်အဖြစ်တရားတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွတ်ကျသွားတဲ့အရာမျိုးပေါ့ဒီအရာဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်က상가 다운다를 수렴 시바리. 그리고 뜻이 하늘에서 이룬 같이 땅에도 이루어지기를 원한다. 그 루로와 강인보마 피송되게도 미지보마 피송바지도. 자, 요한복음 6장에 보면 내 아버지 뜻은 내 아들을 믿는 자마다 영생 얻는 것이 하나님 뜻이라 했습니다. 영의 차원에만 찜에서인 그미로의 루와 자로 따로 찜인 비로마 용지의 야수위로 표라바리. 자, 먼저는 불신자가 믿고 구원받는 거. 그러면 성도는요? 자, 베드로 전서 4장 한번 가보겠습니다. 뜻이 하늘에서 이룬 것이 땅에서 이루어달라고 기도한다는 뜻은 먼저 구원받는 역사가 생겨야 되고 또 하나는 구원받은 사람들이 이렇게 살아가야 될 걸 말하고 있습니다. 로로디 강의문에 피송되게도 미지보마 피송바지도 이 대비야 발레소인 오자와디 깨린 친야의 둘이 첩볼라마 피들루묘베 깨린 친야 비다 둘이야레베 들루묘 어떠신도 하면서 위로가 표라바리. 자, 4장 2절 베드로전서 4장 2절 같이 읽겠습니다. 특히 간지 레 강의 뜻이바리. 뚜인 두가 파야. 그 후로는 다시는 정욕을 쫓지 않고 정말 이 육체의 남은 대로 주님에서 살아가는 것이 그렇게 사는 것이 정말 뜻이 하늘에서 이룬 같이 땅에서 이룬 같다 그 기도를 이루어주는 겁니다. 대나로판 두로이 때문에 진티하고 멋지매네버 디피아의 알로로다이 준비로마 꾸의 전시의 애뜻다오버 달루묘 공론시의 야자로 오자워디 알로로와 강민보마 피송되게도 미지보마 피송내 소리야 미치바리. 자, 그리고 일용할 양식을 주옵시고 했죠. 아따 무일라도 아싸고 비도무바 수이동아 표라바리. 자, 구원받지 못한 사람은 이걸 그냥 단순히 먹는 양식으로만 생각합니다. 그러니 치매야 디레두리자 디야오 데리다 아싸 카나바이사야 아싸 수이동아 주줄리 생각나 피바리.
마귀가 이 돌들로 떡덩이 되게 하라 했을 때 예수님이 무슨 말씀으로 물리쳤죠? 대만나니 비로마 뒤짝해오 먹지 않 lok바수 비로마 송산의 에야올리 배야네 ပြန် 비로마 또ပြန်ခဲ့တယ် 무슨 말씀? 배 누구 봐도래? 좋은 말씀. 가운데 누구 봐도 무슨 말씀? 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 누디 뭐 합시다 아떼고 무야미 뭐호 뭐로 사? 자, 구원받은 사람에게는 육신이 살아있기 때문에 육의 양식도 있지만 영이 살아났기 때문에 영혼의 양식도 필요한 겁니다. 레케린 친야시타의 두화자로 고의 칸나 아떼신의 도장물로 칸나 아사시마 피들로묘베 윈니야 아떼신나의 도장물로 디윈니의 아떼버 디윈니 아사시나 피바리. 자, 요한복음 4장 또 가보겠습니다. 요한 칸지 리우레베 쳐셔요. 예수님이 드시던 양식이 있었습니다. 대타킨 쇼는 비로마 사게의 아사시바리. 너무 딱딱해서 우리는 좀 소화하기 힘든 양식. 대신 말의 도장물로 저녁도안이 비로마 사동무의 도장마 빼면의 아사시바리. 자, 우리가 어린아이들은 딱딱한 거 잘 못 먹죠. 대리 저녁 클레동에 찌면서 마저의 아사소에 때문에 사나요 말라. 근데 신앙이 자라가서 어른이 되면 될수록 딱딱한 걸 먹을 수 있습니다. 대리 아따다 이제 지토라 비로마 오늘 류집 심실라들로 디마저의 아사올레베 사나이나 피바리. 근데 예수님이 뭔가를 하나 알려준 게 있었죠. 대타킨 쇼니 비로마 또 어디 비게의 야도 고시게라 피바리. 구원받은 지 오래돼도 대개린 친야타라 짜니 비멜레. 어린아이처럼 딱딱한 걸 먹지 못하는 사람이 있더라. 대리가 클레동에게도 마저의 야오보 마사나이는 두가 시라 피바리. 그 말씀이 진리라면 이 중에 구원받은 지 오래됐는데 아이들이 먹는 걸 먹고 있어요. 대노고가 도왔다마 대합시대소인 디레마 시레두리레마레베 게린차로 짜베멜레베 클레동에리 사레 아사올레 사니야레 두리 시라 피바리. 아이들과 어른의 가장 큰 차이점 중에 하나가 뭡니까? 클레동에네 루지리의 찌마레 과차체마တစ်ခု가 봐ဖြစ်မလဲ? 아이들은 달라고는 하는데 주는 데는 인색해요. 클레리야ပေးပါဆိုပြီးတော့မှတော့တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပေးရမယ့်အရာမှာကြတော့ကတ်စီနေတာဖြစ်ပါတယ်. 내가 딱딱한 걸 먹는다. 정말 주님과 가까워졌다. 신앙이 어른이 됐다는 뜻이 뭘까요? ဒါကိုကမှကြောနဲ့အစာကိုစားတယ်ဒါဒီအသက်တာရင့်ကျက်လာတယ်အသက်တာလူကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့လေအဲ့ဒီရဲ့တက်တရားဘာဖြစ်မလဲ? 단순히 먹는 거에 거쳐서 뭔가 나와야 될 게 있습니다. ဒါပဲဒီစားတဲ့အရာရှိတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့မှထွက်လာဖို့လိုတဲ့အရာလည်းပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်. 자, 34절 35절 같이 읽어봅시다. အခန်းငယ်34 35ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရင်တူတူဖတ်ရအောင်. 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하고 그 일을 온전히 이루는 것이 주님의 양식이었습니다. ကျင်းမဲ့ဆိုရင်ငါရဲ့စားစရာကြတော့ငါကိုဆလူတော်မူသောသူအလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းသူရဲ့အမှုကိုပြည်စည်းစေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ်. 그 말하면서 바로 35절에 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었도다. ဒါလိုမျိုးနဲ့35ထဲမှာဒီစပါးရိပ်ရကာလဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသင်တို့ဆိုထားတယ်ပေါ့စပါးရိပ်ချင်းလုံးကလေပြင်တို့သည်ဝင်းဝင်းရှိတာကိုမျိုးကြီးကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ်. 신앙이 자란 사람은 신령한 양식을 먹을 뿐 아니라 뭐에 힘써야 되냐면 내 눈이 추수밭에 가 있어요. ဒါယုံကြည်တဲ့တက်တာရင့်ကျက်လာတဲ့သူကတပည့်ဒီစားတဲ့အရာအဖြစ်ပေါ့ကြီးထွားလာရုံတည်းမကဘူးဥစားရိတ်သိမ်းနိုင်မဲ့အဲ့ဒီစပါးတွေကိုလည်းပဲကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်. 자기 자신에게 질문 한번 해봐요. ဒါကိုကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှမေးပါ. 원래 들어와서ဒီနေ့ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ 내가 새로운 사람을 몇 명 데려왔어요? ဒါကိုကလူတစ်တွေကိုဘယ်နှယောက်ခေါ်လာနိုင်ခဲ့လဲ? 비교해봐봐요. 자기 신앙이 어떤지. ဒါကိုရဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာပေါ့ဒီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့နိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်ပါ. 몇 명에게 찾아가서 듣기 싫다는데도 끝까지 찾아가서 몇 명에게 전해봤어요? ဒါဒီဘယ်နှယောက်လောက်ကိုသွားရှာပြီးတော့မှ
나만 타운 친구로 뼈베멜레베 고아 베니야오 더 뛰게래. 한 명도 안 데려왔는데 떼양리도만 먹고라우. 본반 지 오래돼도 어린아이입니다. 게린차가 짜베멜레베 끌리둥게 싶어래. 수호가 안 되죠. 이게 너무 딱딱해서. 되레디 아삼치네 야만 말해 도죠. 한때는 많이 전도해도 대체나와도 아미야이 이울로 성켈레베. 지금 안전하면 대 aku가 뭐 뼈자우 소인. 문제가 생긴 겁니다. 다 뜻다나 피다 피바리. 이 마을도 가고 저 마을도 가리니 나는 이를 위해서 왔노라. 대라 왜 후니야레 또아래 디니야레 또아래 다티အောင်တော့ထွက်ဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့မှုကငှက်ရဲ့အမှုပဲဖြစ်တယ် 자, 말씀 많이 읽고 기도 많이 한다면 그 에너지가 어디로 향해야 돼요? အဲကြတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖတ်တယ်စုပဲတောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ခွန်အားတွေကပြန်နေထွက်လာတာလေ 우리가 봉사하고 희생을 왜 해요? ကျွန်တော်တို့ကဒီစက္ကမှုအနစ်နာခံနေရတယ်ဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲ 모든 초점은 복음으로 향해 있어야 돼요. အဓိကပြစ်မှားကြတော့အင်္ဂလိပ်တရားအတွက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပါတယ် 그래서 교회가 복음을 전하지만은 개인적으로도 복음을 전하는 것이 반드시 있어야 됩니다. ဒါအသင်းတော်ကအင်္ဂလိပ်တရားကိုပြောကြားနေပေမဲ့လည်းပဲလေတကယ်လက်တွေ့မှာလည်းပဲပြောကြားနေတဲ့အရာရှိနေဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ် 말씀과 기도로 거룩해지는데 거룩해진다면 뭐 어떡하라고? တနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်တန့်ရှင်းစေပါအသက်ရှင်နေဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့လဲ 자랑하려고? ဟောကြွားဖို့လား 왜 거룩해야 됩니까? ဘာကြောင့်တန့်ရှင်းဖို့လိုတာလဲ 복음입니다. 복음. အင်္ဂလိပ်တရားကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 이게 다 사실은 12가지 주제가 다 연결되긴 합니다. 실제로. အဲဒီအရာတွေအကုန်လုံးကဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်နွယ်မှုရှိနေဖြစ်ပါတယ် 그리고 우리에게 죄지은 자를 우리에게 죄지은 자. 우리에게 죄지은 자. ဒါမှကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်များသောပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုဒီကိုယ်ပြစ်မှားတဲ့အပြစ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 쫄린 티에게 죄지은 자. ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျော်လင်းထွေးထံမှာအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူ 고대에게 죄지은 자. ကိုရဲထံမှာအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူ 뭔 소리죠? ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ 나에게 상처 주는 사람이 있다는 얘기죠. 이 말씀은. ဒါကိုထံမှာစိတ်တရရစေတဲ့သူဟာရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာ 자, 신앙생활을 하다 보면 상처받고 힘든 일 반드시 있다고 성경은 말하고 예수님도 말씀하셨습니다. ဒါယုံကြည်သူတက်တာလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာစိတ်တရရတဲ့အရာတွေပင်ပန်းစေတဲ့အမှုကိစ္စတွေအတိအကျရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မှသခင်ယေရှုကပြောခဲ့ပါတယ် 예수님도 알았죠. ဒါမှသခင်ယေရှုလည်းပဲဒါမှမလွတ်ဆောင်ခဲ့ဘူးမလား 그러니까 내가 이렇게 기도하라 했지 않냐. ဒါအဲ့ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့သင်တို့ဒီလိုမျိုးလွတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာ 너에게 죄진 자가 있을 သင် 거니까. တို့ထံမှာပြည့်ကျူးလို့မဲ့သူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် 너를 힘들게 할 사람이 있을 သင်တို့ 거니까. ပင်ပန်းစေတဲ့သူရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 근데 용서가 되더냐? ဒါမဲ့လည်းပဲခွင့်ကိုခွင့်လို့ပေးနိုင်လား 우리 본성은 복수하고 싶죠. ဒါကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ရကြတော့လက်စားချေခြင်းတယ် 예수님은 자기를 못 받는 백성들을 어떻게 기도해 줄 수 있죠? ဒါသခင်ယေရှုကကြတော့လေဒီသူ့ကိုတန်ဖိုးနဲ့ရိုက်တဲ့သူကိုဘယ်လိုဆုတောင်းပေးခဲ့လဲ 요셉도 마찬가지고 ယောသလည်းအတူတူပဲ 다윗도 마찬가지고 ဒါဝိဒ်လည်းအတူတူပဲ 어떻게 그 사람들을 위해서 기도해 줄 수 있죠? ဒါဘယ်လိုကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေအတွက်လေအဲ့ဒီသူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးနိုင်ခဲ့ရတာလေ 진짜 기도를 하셔야 됩니다, 여러분. ဒါညီကောင်တကယ်ဆုတောင်းခြင်းကိုလို့ဆောင်သွားဖို့လိုပါတယ် 진짜 기도를 하면 하나님이 그것을 이길 수 있는 양식이 있는 곳으로 계속 나를 인도해 줄 겁니다. တကယ်ဆုတောင်းခြင်းကိုတောင်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအဖြစ်ပေါ့ဖျားနေပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်အစာဖြစ်စေတဲ့နေရာကိုလေလမ်းပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် 그러게 그 바로 앞에 일용할 양식을 내가 미리 적어놨지 않냐. ဒါဒီရဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့အဲ့ဒီရဲ့ရှေ့မှာအသက်မွေးလောက်တော့အစာကိုဒါဒီပေးပါဆိုပြီးတော့မှလေအဲ့လိုမျိုးဖော်ပြထားတာမဟုတ်လား 자, 우리는 밥을 안 먹으면 힘을 얻는 것처럼 내가 하나님 앞에 양식을 얻지 못하면 절대 용서할 수 없게 되는 거다. ကျွန်တော်တို့ကထမင်းမစားဘူးဆိုရင်အာမရှိသလိုမျိုးပဲဒါဒီဖျားရှိမှာပေါ့အသက်မွေးလောက်တော့အစာမရရှိဘူးဆိုရင်တော့ခွန်အားပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 시험에 들게 마옵시라는 것처럼 너 반드시 시험에 들 수 있을 거다. 마귀가 있으니까. အပြစ်သွေးဆောင်ရတော့မလိုက်မပါစီပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအပြစ်သွေးဆောင်ရတော့လိုက်ပါနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့မာနလည်းပဲတင်အတိအကျစုံစမ်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆိုပြောတာပါတယ် 그러니까 너는 이렇게 기도하라. အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တင်ရတယ်လို့မျိုးဆုတောင်းပါ 여기서 단수 외우라고 준 게 아닙니다. တရားယူယူလေးပဲအလွတ်ချက်ပါဆိုပြီးပေးရတဲ့ရမျိုးမဟုတ်ပါဘူး 진짜 구원받은 사람이 실제로 만나는 일들 무엇을 위해서 살아가야 될지 우리에게 알려주고 있는 တကယ်ရင် 구절입니다. ချင်းရရှိထားတဲ့သူတွေထံမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးဟိုသာဒီအသက်ရှင်သွားမလဲဆိုရယ်လက်တွေ့မှာဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာဖော်ပြထားဖြစ်ပါတယ် 자, 그러면 자, 하나님께 응답받는 기도는 뭘까? ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ရှိမှာအဖြစ်ရတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာရောဘယ်လိုအရာမျိုးလဲ 첫 번째가 뭐냐면
하나님의 뜻 안에서 뜻을 쫓아서 기도하면 응답받는다고 되어 있습니다. 네, 정말 대체하여 발레소인 피하다케의 알로로 타이머 어디 알로로 라이비로마 다운의 수묘보 어디야 앞에야면 수비라 말이. 자, 여기 요한일서 5장 가볼게요. 떼영아오 레벨 쳐셔요. 자, 라디오도요 이렇게 돌리면 주파수가 맞을 때 소리가 들리는 것처럼 우리 기도 응답도 주님의 뜻을 딱 맞출 때 내 마음이 그때 음성이 들립니다. 저는 이 라디오를 찍으면서 또의 챙야의 라인이 시려면라 에리의 라인만 다니 오자워디 아따 오자워디 보면ထွက်လာမှ ဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲဒါကျွန်တော်တို့လည်းပဲဆွတောင်းတဲ့အရာဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ပေါ့ချိန်လိုက်မှသာလင်စိတ်လုံးသားထဲမှာအဖြေရတယ်လို့မျိုးလေးခံစားမှာဖြစ်ပါတယ် 내 생각대로 돌리는 게 아니고 ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းချိန်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး 거기서 보내주는 주파수를 알고 맞춰야 돼요. ဒါတွေဟိုကနေပြီးတော့မှပို့ပေးလိုက်တဲ့လေလိုင်းတွေကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးချိန်ညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 내 뜻이 아니고 ကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းမဟုတ်ဘူး 주님의 뜻을 알고 맞추는 거예요. သခင်ဖျားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းသိပြီးတော့မှချိန်လိုက်တဲ့အရာမျိုး 정확하게 맞추면 맞출수록 깨끗하게 들리게 됩니다. ဒါတွေအတိအကျပေါ့ဒီချိန်ထားတဲ့လေလိုင်းကဲ့သို့လေဘိုးစားဝဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရမှာဖြစ်ပါတယ် 14절 15절 읽어봅시다. အခန်းငယ်14 15ဖြစ်ပါတယ်အတူတူကဖတ်ရအောင် 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. 그의 뜻대로. အလိုတော်နဲ့အညီတစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းနေနားထောင်မယ်ဆိုပြောတာပါတယ်အလိုတော်အတိုင်းဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 예수님의 대부분의 기도가 뭐냐면 나의 원대로 마옵시고 하나님의 원대로 하라는 거 있습니다. သခင်ယေရှုရဲ့ဆုတောင်းချက်အများစုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကျွန်ုပ်လိုအတိုင်းမဖြစ်စေဘဲနဲ့သခင်ဖျားရဲ့လိုအတိုင်းဖြစ်စေပါဆိုတဲ့ဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 성경과 가까워지면 가까워질수록 내가 구하던 것들이 진짜 기도인지 그렇지 않은 기도인지 우리가 확인해 볼 수 있습니다. 네, 저는 전사 내 니까 니들 놈요베. 그리고와 오자워디 수다운의 야, 막간의 야라, 마윤의 야라 수레야 뛰네 말이. 야고보서 1장 또 가볼게요. 야고 뛰래 외치셔요. 두 번째 응답하는 기도가 뭐냐면 들어주실 것을 믿고 하는 기도라고 되어 있습니다. 네, 두티야 뜻의 니네 피야의 수다운 지하자로 발레소이. 네베디 난양 피메 수레야 뭐 용지치야 피에 다운의 수피 바리. 6절에 보면 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 강에 차원의 삶이 지면서 도야된 되도진 시베 용지도 생이 다운야미 되도진 시도 두디가 레카유 로샤다도 라인보니 두이 도도도 두디 생nak화 시도도 뾰레드미아로나이 마티지도도 피에 타랍차일레토마 대성덕후고 야미후 마테마마세니. 그리고 우리가 반복 기도하는 것은 믿음이었기 때문에 반복 기도하는 게 아닙니다. 레전노도와 타카 수다운의 수리에 야레베 용지라의 도장무 다운의 야미마 호바우. 자, 그리고 또 하나는 정직하고 거짓되지 않는 진실한 기도를 하나님이 들으신다고 됐습니다. 레노도쿠와 자로 평만만간 비로마 레냐의 야 마시레보 세야만의 다운의 수 오자와디 피야의 수 표라바리. 잠언 15장에도 시편 17편에도 여러 가지로 말씀을 하고 있습니다. 또떤 생활에만 웹집이 살란 사콘에만 웹집이 디디제자 표라바리. 자, 그리고 특히 또 하나 좀 생각해야 될 구절이 순종의 길을 걸으면서 하는 기도가 힘이 있습니다. 레노도쿠 두드비 오자 띠타메 야발레소이 나칸친 란오 샤우비로마보 다운의 수다운 친야 피야시메 수 표라바리. 중요하니까 찾아볼게요. 요한일서 3장. 예지의 되자물로 샤다밤에 띠요 칸지 똥피바리. 요한일서 3장 22절입니다. 띠요 칸지 똥 칸엔 선네 띠피바리. 칸엔 선네.
자, 그리고 역대하 16장 9절을 보면 전심으로 하나님께 향하는 자에게 하나님이 능력을 베푸신다는 말씀이 있습니다. 616မှာလည်းပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ပေါ့တခင်ဖျားထက်မှာဥတည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့သူထံမှာတောင်းသမျှကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတာပါတယ် 그래서 우리가 얼만큼 마음을 담냐, 간절하냐에 따라서 기도 응답도 다르게 나타날 수 있을 겁니다. ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိစိတ်ထဲမှာနှစ်ထားလဲဘယ်လောက်ပြင်းပြလဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှစွတ်တောင်းခြင်းအဖြစ်ရရှိတဲ့အရာလည်းပဲကွာခြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 또 요한복음 15장 중요한 걸 찾아봅시다. ပြီးတော့ယောဟန်ခန်းကြီး15ဖြစ်ပါတယ်ရေးကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရှားသွားပါမယ် 자, 아까 순종의 길을 걸으면서 하는 기도가 힘이 있다고 했고 이번에는 어떤 기도가 또 힘이 있냐? ဗေဒနာခံခြင်းရဲ့လမ်းကိုရှောက်ပြီးတော့မှတောင်းတဲ့ဆုဟာအားရှိတယ်ဆိုပြောရတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျတော့ဘယ်လိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးဟာခွန်အားရှိတဲ့ဆုတောင်းခြင်းမျိုးလဲ 자, 15장 요한복음 15장 7절입니다. ယောဟန်ခန်းကြီး15အခန်းငယ်9ဖြစ်ပါတယ်တွေ့တူတူဖတ်အောင် 자, 이게 보면 주님 안에 거하면서 하는 기도가 힘이 있어요. သခင်ဖျား၌တည်နေပြီးတော့မှတောင်းတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဟာခွန်အားရှိတယ်ဆိုပြောတာပါတယ် 자, 그러면 이제 응답하지 않는 기도는 뭘까? ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်မရရှိတဲ့ဆုတောင်းခြင်းရောဘာဖြစ်မလဲ 가장 얘기를 많이 하는 죄를 품고 기도하는 거다. ဒါဒီအများဆုံးပြောတဲ့အရာပါလဲဆိုရင်အပြည့်ကိုစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့မှဆုတောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ် 맞죠? ဟုတ်တယ်မလား 죄를 짓고가 아니라 죄를 품고라고 돼 있습니다. အပြည့်ကိုလုပ်ပြီးတော့လို့မပြောတာဘူးအပြည့်ကိုစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့လို့ပြောတာတယ် 우리는 언제든지 연약해서 죄에 넘어질 수 있어요. ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မရွေးအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လဲကျသွားနိုင်ပါတယ် 넘어지고 기도하지 말라는 얘기가 아닙니다. လဲကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆုမတောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးမဟုတ်ပါဘူး 우리는 넘어질 줄 아셨을 겁니다. ဒါကျွန်တော်တို့လဲကျမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိနေမှာဖြစ်ပါတယ် 근데 품고 있는 거는 이건 문제가 돼요. ဒါမဲ့လည်းပဲဒီအရာကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အရာအဓိကပြဿနာဖြစ်ပါတယ် 죄를 미워야 되는데 အပြည့်ကိုမုန်းရမှာ 이걸 품고 있으면 문제가 돼요. ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပေါ့ဒီထည့်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့ပြဿနာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 시편 66편입니다. စာလံ66ဖြစ်ပါတယ် 이거 한 구절은 좀 외워요. ဒီကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုတော့အလွတ်ချက်ထားပါ 시편 66편 18절. စာလံ66အခန်းငယ်18ဖြစ်ပါတယ် 저 원어에 보면 이 품으면이 뭐라고 돼 있냐면 죄악을 사랑하면 이렇게 돼 있습니다. ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဝရီသူ့ရဲ့မူရင်းကျမ်းထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုစရိုက်ကိုငှက်ကွက်လင်ပေါ့ဒီအရာကိုဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုရင်ဥစ္စာဝရီဒုစရိုက်ကိုနှစ်သက်တယ်ပေါ့ဒီချစ်တယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 자, 넘어지는 걸 말하는 게 아니라 내 마음의 죄악을 품으면 사랑하면 주께서 듣지 아니하시리라. လဲကြတယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဒါဒီကိုကဒီဒုစရိုက်အပြစ်ကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကနားမထောင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 자, 아까 그리고 야고보서 1장 읽어봤죠. 의심을 품고 하는 기도는 이게 응답하지 않는다 했죠. ခုနကတော့ယာကုထဲမှာလည်းပဲဖတ်ခဲ့တယ်တန်တရားဝင်ပြီးတော့မှတောင်းတဲ့ဆုကအဖြစ်ကိုမရဘူးဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그리고 야고보서 4장 또 가봅시다. ပြီးယာကု4ကိုလည်းပဲချက်ချရအောင် 야고보서 4장 ယာကုခန်းကြီး4 2절 3절만 읽겠습니다. 4장 3절. အခန်းငယ်3ဖြစ်ပါတယ်တွေ့တူတူဖတ်အောင် 자, 2절 끝에 보면 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하며 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구함이라. ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအဆုံးပိုင်းလေးမှာပေါ့ဒီသင်တို့ကနေပြီးတော့မှတောင်းပေးမယ်လည်းပဲမရဘူးဘာကြောင့်တောင်းပေးမယ်မရတာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ရန်အတွက်အလွဲတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 그리고 당연히 불순종하며 사는 기도는 힘이 없고 응답이 없겠죠. တိကျပဲမနာခံတဲ့အခြေအနေနဲ့တောင်းတဲ့ဆုတောင်းခြင်းကကြတော့
다 고하시면 뭐 허우 앞필리베 야마 뭐 봐우. 그리고 아까 마태복음 6장처럼 사람에게 어떤 보이려고 하는 그런 기도는 효과가 전혀 없습니다. 네, 그러나 맞대 창대마 변화의 타임에 루미에 가오 뭐 디다운의 수와 자로 나바마 아주대 야무 마시우스려 줘봐래. 사람에게 칭찬받고 그냥 끝나요. 네, 루리의 치문진 그냥 비로마 알아내베 비도마 세대. 하나님께까지 칭찬받기는 힘들어요. 네, 피아드케 디 치문진 그냥 보 자로 빼면아 줘봐래. 그리고 형제의 허물 어떤 미워하는 마음을 품고 용서하지 않으며 사는 기도는 이 기도는 진짜 응답받기가 어렵습니다. 니구모노마 띄어야예보 디 앞지줄론 타의 아자우 고아 ခွင့်မလွတ်ပေးဘူး အဲ့လိုမျိုး အခြေအနေနဲ့ တောင်းတဲ့ ဆုတောင်းခြင်း ရှိတယ်မို့လား အဖြေရဖို့ရန် အတွက် ခက်ခဲတာ ဖြစ်ပါတယ် 요거랑 가보겠습니다. 마태복음 6장. ဒီကလည်းပဲ 마태 အခန်းကြီး 6 ဆက်သွားရအောင် 왔다 갔다 해서 잠을 못 자겠죠? ဒါသွားလိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အိတ်တောင်မှ အိတ်လို့မရဘူးမလား 그래도 주무시는 분은 어쩔 수 없고 အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲ အိတ်တဲ့သူကကြတော့ ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပါဘူး 6장 여기 14절 15절 한번 읽어봅시다. 마태 အခန်းကြီး 6 အခန်းငယ် 14 15 ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရင်တူတူဖတ်အောင် 자, 15장 이게 뭔 말입니까? 주님과 교제가 안 된다는 얘기죠. ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ 15ထဲမှာဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုရင်ဒါသခင်ဖျားနဲ့မိတ္တဟာယမဖြစ်ဘူးဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 형제 자매에게 신방 가고 소자에게 보잘것없는 사람에게 물 한 잔 준 것도 나게 한 거라고 나중에 상 준다고 말씀하셨는데 ညီကိုမောင်နှမလေးစီမှာအိမ်လက်တဲ့အရာပေါ့ဒါပဲဒီဒါဥစ္စာပေါ့ဒီဂုံယူစရာမရှိတဲ့သူမျိုးပေါ့ဒီအားနေတဲ့အသေးငယ်ဆုံးသောသူထံမှာရေးတစ်ခွက်တိုက်တဲ့အရာတော်မှာမှတ်ထားမယ်ဆိုပြောတာဖြစ်တယ် 형제에게 죄를 짓는 것이고 그리스도에게 죄를 짓는 거라고 했는데 ဒါဒီညီကိုလေးထံမှာအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အရာခရစ်တော်ထံမှာအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အရာဆိုပြောတာလေ 형제를 그렇게 미워하고 저주하는데 어떻게 주님과 교제가 되겠습니까? ဒါညီကိုလောက်ထိမုံပြီးတော့မှကျိန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုလို့ဆူတောင်းခြင်းအဖြေရနိုင်မှာလဲ 그래서 내가 주님과 교제가 잘 된다는 얘기는 비록 나에게 상처를 줄지라도 그 사람을 위해서 기도하고 그 사람을 용서한다는 증거가 될 겁니다. ဒါမိမိတခင်ဖျားတဲ့တေချာမိတ္တရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာဒါကိုကညီကိုတယောက်ကိုပြစ်မှားတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုအရိယာကိုခွင့်လွှတ်ပြီးတော့မှပေါ့သူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေအဲ့ဒီအရာတည်ဖြစ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 마지막 구절을 한번 찾아봅시다. ဒါနောက်ဆုံးကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုရှာရအောင် 기쁘죠 마지막. 기쁘죠 마지막이라고 하니까. နောက်ဆုံးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝမ်းမြောက်တယ်မလား 사무엘상 တရားဖြစ်ပါတယ် 12장 23절입니다. တရားခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်23ဖြစ်ပါတယ်တရားခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်23 자, 기도하지 않는 것이 쉬는 것이 죄라고 했죠. ဒီဆုမတောင်းတဲ့အရာပေါ့ဒီအနာယူတဲ့အရာကြတော့အပြစ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတာပါတယ် 제 이사야서 62장에 보면 하나님으로 쉬지 못하게 하라 그런 말씀도 ဒါ 있죠. ဟေရှာယ62ထဲမှာလည်းပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ဖျားကိုအနာမယူစေနဲ့ဆိုပြီးတော့မှပြောရတဲ့အရာရှိပါတယ် 주님이 우리를 통해서 쉬시면 아무 역사도 일어나지 သ 않습니다. ခင်ဖျားကျွန်တော်တို့အဖြစ်အနာယူတယ်ဆိုရင်ဘာအမှုမှထင်ရှားလာမှာမဟုတ်ပါဘူး 자, 우리는 하나님의 능력을 끌어내릴 수 있는 특권을 가지고 있습니다. ဒါကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုပေါ့ဒါပဲဒီနှုတ်ယူနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ် 자, 요셉 시대 때 온 땅이 굶주렸다고 했죠. ဒါယောသခေတ်ကာလတော်ကလည်းပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်မြေတပြင်လုံးဝအစာငတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 오로지 요셉 창고에만 양식이 있었습니다. ဒါဒီယောသရဲ့ကူတော်မှာပဲဒါပဲဒီစပားတွေကရှိကြတာဖြစ်တယ် 자, 우리는 이 세상 모든 사람이 와도 다 나눠줄 양식과
우리는 그 능력을 끌어내릴 그 특권을 갖고 있습니다. ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကဘလောက်ပဲများသောသူတွေလာနေပါစေသူတို့ကိုပေးနိုင်တဲ့အစာတွေကိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဆွဲယူနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးရှိနေဖြစ်ပါတယ် 충분히 끊어내려서 줄 수 있는데 우리가 게을러서 하지 않다면 이게 죄가 되는 겁니다. တဲ့တိကျဆွဲချပြီးတော့မှပေးနိုင်တဲ့အရာကိုကိုကပြည့်ရည်တယ်ဆိုရင်ဒီအရာကြီးကအပြစ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 기도하기 쉬는 죄를 여호와 앞에 결단코 범치 말아라. ဒါကြောင့်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီဆွတောင်းတဲ့အမှုကိုပေါ့အနာယူတဲ့အရာသာရဖျားကိုပြစ်မှာခြင်းအမှုဟာငါနဲ့ဝေးပါစီဆိုပြောတာပါတယ် 자, 암송 구절 2개 말씀드리겠습니다. ဒါကြောင့်ဒီကျမရဲ့ကျမ်းပိုက်တို့နဲ့ပိုက်ပြပါမယ် 자, 역대하 16장 9절입니다. 600 အခန်းကြီး16အခန်းငယ်9ဖြစ်ပါတယ် 전심으로 향하는 자에게 하나님이 능력을 베푸신다겠죠. တဲ့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့သခင်ဖျားထမှာဥတီပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူထမှာဒါပေမဲ့ခွန်အားကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 그리고 시편 66편 18절. ပြီးတော့ခုနကတော့စာလံ66အခန်းငယ်18ဖြစ်ပါတယ် 내 마음에 죄악을 품으면 되지 않는다 했습니다. ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဒုစရိုက်အပြည့်ကိုငဲ့ကွက်မယ်ဟောဒီစိတ်ထဲမှာထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ဖခင်နားမညောင်းဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 기도하고 마치겠습니다. ဆုတောင်းပြီးဆုံးသတ်ရအောင် 죄를 멸망의 구덩이에서 건져주시는 데 감사합니다. ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးရတွင်ထဲကနေပြီးတော့မှကယ်နှုတ်ပေးတဲ့အရာအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 참으로 말 안 듣고 이기적이고 인색한 저희들을 그럼에도 불구하고 버리지 아니하시고 끝까지 사랑해 주시는 데 감사합니다. တကယ်ပဲစကားကိုနားမထောင်မဲနဲ့တကူကောင်းဆန်ပြီးတော့မှမိမိရဲ့လူတိုင်းအသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့စွန့်ပစ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ချစ်ပေးနေတဲ့အရာအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 주님의 몸된 계획 가운데 귀한 형제자매들이 있는 곳에 불러주시고 인도해 주시는 데 감사합니다. သခင်ဖျားရဲ့အဖို့တန်သောခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ထားပြီးတော့မှညီကိုမောင်နှမများနဲ့တူတကွာမေတ္တာဖွဲ့စည်းတဲ့အရာအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 계속해서 기초적이지만 아주 중요한 말씀들을 계속 배우고 있습니다. ဒီဇက်တိုက်အခြေခံကြတော့လည်းပဲအရေးကြီးသောနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဇက်တိုက်လေ့လာလျက်ရှိပါတယ် 우리 머리로만 배우는 것이 아니라 무릎으로 배우고 마음으로 배울 수 있기를 원합니다. ကျွန်တော်တို့ဥကောင်းနဲ့ပဲလေ့လာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒုထောက်ချအဖြစ်တော်၎င်းစိတ်လုံးသားအဖြစ်တော်၎င်းလေ့လာနိုင်မှုရန်အတွက်ကူညီပေးတော်မူပါ 많이 배운 자는 많이 기도한 자라고 말씀하셨습니다. အများကြီးလေ့လာထားတဲ့သူကအများကြီးဆွတောင်းတဲ့သူဆိုပြီးတော့မှပြောရပါတယ် 우리에게 주신 그 특권을 게을러서 쓰지 않는 그런 안타까운 일이 생기지 않도록 도와주시기 원합니다. ကျွန်တော်တို့ထပ်မရှိနေတဲ့ဒီအထူးအခွင့်အရေးလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်းကြောင့်မို့လို့အသုံးမပြုဘဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးရန်အတွက်လမ်းပြပေးတော်မူပါ 삶 속에서 주님이 기뻐하는 기도를 하는 가운데 모두 다 은혜 충만한 자녀들이 되길 원합니다. အသက်တာထဲမှာသခင်ဖျားဝမ်းမြောက်စေတဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျေးဇူးပြုမှုနဲ့ပြည့်ဝသောအသက်တာများဖြစ်စေတော်မူပါ 저희를 변함없이 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိချစ်တော်မူသောသခင်ရှုနာမကိုမြည်ပြည့်၍ဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင်